supak kapin jawa mo di paro pagkat belege supakat belege nuluk kato kapin jawa mo hai di situ kepada kato kapin jawa kawi dagji nul kal itu se chopse kato kalau kelanjut hari di paro kato chopse Ini marking up tuh, ya coba aja tuh, marking up tuh, stop lama apa, bolok kelanggela, super super marking up tuh, OLG, guys, nomor apa, double kelam, OLG itu super, packing lo, kata, box langgil packingnya, kultit borai gila. Sampai mau parak bon se GCP sok ke pado se bulu ta se GCP deh ampan di nangkuna sam ya sokap ma podo bo guys peg dung ko supak kato dulu box bonai dung kato kam box bonai lagi bonai gelam peglam atau bos bonai gelam bonai dulu pak kap peg dung kato untuk pegdak kopi pegdak kato pan nomor dem leki dung nulu kato ampa pegdak boh kato aika boh like bilang share bilang kalau noro YouTube channel sim komen bilang so kami mato